এটা হচ্ছেন আমার সীমা, এটা হচ্ছেন আমার ডটার সুপ্রিয়া। ଏଇଟା ଜ୍ୱର ଆଣୁଥିଲା ତ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ହେତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗଲା ନା ବୋଇଲେ ଖେଲୁଛେ ତ ତାହାକେ ଖେଲଉଛୁଁ। ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍। ଏବେ ଜ୍ୱର ଟିକେ କମଲାନ ଯେ ନାନୀ ସୁପ୍ରିୟା ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା। ଏ ଦେଖ ମୋଟୁ ବାବୁ ଇଆଡ଼େ ଖେଲୁଛନ୍। ଏବେ ଶଙ୍କର ବି ପଳେଇ ଆଇଲେନ ସବୁ। ମାନେ ଏଇଟା କାଣା ଫିକି ବସିଛନ୍। ଏ ଛୁଆ କାନ୍ଦବାକେ ହେନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଫୋନ୍ 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 ଦୂରିଆ ବସ। ମୋଟୁ ବଲ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତଲେ ବେଲେ ଉଠଉଛେ। ଏବେ ନନୀକେ ଭଲ ଲାଗଲାନ, ଜ୍ୱର ଆନୁଥିଲା ପଲା ସକାଳୁ ଏତେବେଲେ ତକ୍ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ ନ। ଏବେ ଭଲ ଲାଗଲାନ ତାହାକେ। ଏବେ আর মোর ফটো भी টিকে দেখি দઉં। মুই বসিছে। হায় মোটু छोटिया मोर फैमिली थे। हेन्दा नहीं करन जा, हेन्दा नहीं करन जा, खेला जा। इरा गुटे साड़ी गिरवा खिला गोला जे होट इरा गुटे साड़ी किनी थिनो जेंटा कि सुप्रिया पिंधे के फिकी दे साई लेना आ तकले नवा साड़ी गुटे आनवा। या वो सुप्रिया हे साड़ी जल्दी इरा वो सुप्रिया साबुन बोलो छे तकर घर के। এটা হচ্ছে আমার গাঁ খুলি। দেখো রাতি হচ্ছে, লাইট জ্বলিছে। ইয়াড়ে কিছু দিশবা নেই কে ଅନ୍ଧାର। দুরিয়ারে কলব দিশুছে। লাইট জ্বলছে সেটা কলব কিছু বাড়িতে হবা। ইয়াড়ে কিছু কিছু বাড়ি হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার গোহাল। सतै गुलमुलिया का मागी सब कोई ऊपर असली पास्ता में पेट के भरी है। चौके घर के दै छै 5000 दे। फाइनल लेबे में खाना खाइबा के जाऊ छु आर मुई लाइट धरी छे बल जगा जला में से ना काले बोले अंधार है छे। भात पान खाऊ सब 7:30 हो गला न। और तमे देखा बे जबा पथा भचे पर बाग देखबू काय बहु पास के दिता ताके दे दो बुझा पढ़वा है ठठनी मार खाई पढ़े काहे चिरू छ देने बजा रखिता तू रखिता तो सोजे तुम लो
ভাত পেঁয়াজ নাই খা যা যা গপ গপ কোতেল ভজা नहीं खाओगे लाको फूके फूके ही करते हैं ऐसे घर छिपका है